वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज जोज़ा यानी जमनई के बारे में और देखेंगे कि नवंबर साल 2025 का महीना आपके लिए क्या हैरत अंगेज़ मैसेजेस लेके आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये महीना जोज़ा वालों के लिए खुशियों, तब्दीलियों और नई शुरुआतों का महीना होगा। नवंबर में किस्मत आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी और बहुत से ऐसे मौके आएंगे जो आपकी ज़िंदगी का रुख बेहतर सिमत में मोड़ सकते हैं। आपकी तख्लीकी सलाहियतें बढ़ जाएंगी, नए आइडियाज़ जहन में आएंगे और जो काम रुके हुए थे वो अब आगे बढ़ने लगेंगे। जो लोग फ़न, तालीम या तख्लीकी शोबों से वाबस्ता हैं, इनके लिए ये महीना कामयाबियों और तारीफ़ी लम्हों से भरा रहेगा। ख़वातीन के लिए भी ये वक्त खुशगवार तब्दीली लाएगा। घर के माहौल में नया रंग, नई तरतीब और एक मस्बत तवानाई नज़र आएगी और सबसे बढ़कर आपके चेहरे पर इत्मीनान और एतमाद झलकेगा। नवंबर में बुर्ज जोज़ा वालों के लिए ये पैगाम है, दिल से काम करें, ख़ुद पर यकीन रखें और हर मौके को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करें। तो आइए जानते हैं कि सितारे नवंबर साल 2025 में बुर्ज जोज़ा के लिए क्या राज छुपाए बैठे हैं। डियर जेमिनीज़, नवंबर साल 2025 का महीना आपके लिए पेशा वराना और माली एतबार से खुशगवार साबित हो सकता है। ये महीना आपके लिए तरक्की, नए मौके और ज़हनी सुकून का वक्त लेके आ रहा है। अगर आप कारोबार करते हैं तो नवंबर के पहले 15 दिन ख़ास अहमियत रखते हैं। इस दौरान आपको नई डील्स, पार्टनरशिप या बिज़नेस में सरमायाकारी के मौके मिल सकते हैं। पुराने ताल्लुकात या क्लाइंट्स के साथ दोबारा काम शुरू करने का भी इम्कान है और ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नई सोच और तख्लीकी आइडियाज़ से आप अपने कारोबार को एक बेहतर सिमत दे सकेंगे। जो लोग नौकरी करते हैं, इनके लिए भी ये महीना तरक्की और एतमाद का वक्त है। आपके काम की तारीफ़ होगी और मुमकिन है कि आपको किसी नई ज़िम्मेदारी या पोजीशन की पेशकश मिले। और अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो नवंबर के दूसरे हफ्ते के बाद अच्छी खबर मिलने का इम्कान है। इंटरव्यूज़ या जॉब अप्लाई करने के लिए ये वक्त बहुत मुनासिब है। माली लिहाज से ये महीना उतार चढ़ाव के बावजूद मजमूई तौर पर मस्बत रहेगा। आमदन में बेहतरी के साथ साथ अखराजात में भी इजाफ़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चलें तो महीने के आखिर तक माली तवाज़ुन बरकरार रहेगा। कोई पुराना कर्ज़ या बकाया रकम वापस मिलने का इम्कान है और वो लोग जो सरमायाकारी करना चाहते हैं, इन्हें नवंबर के तीसरे हफ्ते के बाद बेहतर मौका मिलेगा। अलबत्ता सितारे ये मशवरा देते हैं कि किसी बड़े मुआहदे या लेन देन से पहले हर दस्तावेज़ात को अच्छी तरह पढ़ लें और जज्बात में आकर फ़ैसला ना करें। यह महीना आपके लिए मेहनत, सब्र और समझदारी का इम्तिहान होगा और जो लोग अपनी मेहनत ईमानदारी से करेंगे, इनके लिए नवंबर खुशियों का दरवाज़ा खोल सकता है। तो आखिर में मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, ए अल्लाह, हमारी मेहनत में बरकत अता फरमा, हमें रिज़्क़ हलाल, सुकून दिल और कामयाबी नसीब कर, हमारे कारोबार और नौकरी में तरक्की दे और हर फ़ैसले में खैर व बरकत मुक़द्दर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। डियर जेमिनीज़, नवंबर साल 2025 का महीना आपके लिए दिल के रिश्तों में नई नरमी, कुर्बत और जज्बाती तवाज़ुन लेके आ रहा है। यह महीना आपके लिए इस बात का एहसास दिलाएगा कि मोहब्बत सिर्फ़ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि एहसास और समझदारी में छुपी होती है। महीने के आगाज़ में कुछ जेमिनीज़ अपने रिश्तों में थोड़ा फ़ासला या उलझन महसूस कर सकते हैं। यह वक्त जज्बाती रद्द अमल देने का नहीं बल्कि सुनने और समझने का है। अगर आप रिश्ते में हैं तो अपने साथी को वक्त दें, क्योंकि आपकी बातों का अंदाज़ या बेसब्री किसी गलत फहमी को जन्म दे सकती है। नवंबर के दूसरे हफ्ते से मोहब्बत के सितारे आपके हक़ में आना शुरू हो जाएंगे। दिल में नरमी, रवैये में मिठास और बातचीत में बेहतरी आएगी। ये वक्त होगा अपने रिश्तों को दोबारा मजबूत बनाने का और एक दूसरे के एहसासात को समझने का। सिंगल जेमिनीज़ के लिए ये महीना दिलचस्पियों और इम्कानात से भरा रहेगा। किसी पुरानी दोस्ती से रिश्ता बनने के इम्कानात हैं या किसी मुलाकात के ज़रिए दिल के दरवाज़े पर नई दस्तक हो सकती है। नवंबर का तीसरा हफ्ता ख़ास तौर पर मोहब्बत के अक़रार या ताल्लुक़ की शुरुआत के लिए मुबारक है। शादीशुदा लोगों के लिए नवंबर का वस्त और इख्तिताम बेहतरीन वक्त रहेगा। पहले से मौजूद इख्तलाफात ख़त्म होंगे और घरेलू माहौल में सुकून और हंसी खुशी वापस आएगी। अगर आपका शरीक हयात किसी दबाव या ज़हनी तनाव में था तो अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगेंगी। अब बात करते हैं बहन भाइयों और फैमिली के ताल्लुकात की।
نومبر کا مہینہ خاندان کے ساتھ بہتر رابطے اور جذباتی قربت کا وقت ہے۔ اگر کسی بھائی یا بہن سے کچھ عرصے سے بات کم تھی تو یہ وقت ہے دل کے دروازے کھولنے کا۔ چھوٹی باتوں کو بڑا نہ بنائیں بلکہ نرمی اور پیار سے معاملات حل کریں۔ آپ کی ایک سچی بات یا مسکراہٹ خاندان کے بکھرے ہوئے ماحول کو جوڑ سکتی ہے۔ یہ مہینہ سکھاتا ہے کہ پیار ہمیشہ لوٹ کے آتا ہے، بس اسے خلوص کے ساتھ بانٹنا چاہیے۔ لہٰذا اس نومبر اپنے رشتوں میں محبت، درگزر اور نرمی پیدا کریں، کیونکہ یہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ تو آخر میں میری اللہ پاک سے دعا ہے، اے اللہ پاک ہمارے دلوں کو محبت، خلوص اور وفا سے بھر دے۔ ہمیں وہ رشتے عطا کر جو سکون دل اور رحمت کا ذریعہ بنے۔ ہمارے گھروں میں اتفاق، برکت اور خوشیاں قائم فرما۔ بہن بھائیوں سے محبت بڑھا اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانی اور دعا کا سبب بنا۔ یا رب، جو دل ٹوٹے ہیں انہیں جوڑ دے، جو رشتے کمزور ہیں انہیں مضبوط کر دے، اور نومبر کا یہ مہینہ ہمارے لیے خوشیوں اور سکون کا پیغام بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، نومبر کا مہینہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے نئی ترغیب اور یکسوئی لے کے آئے گا۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو اس مہینے آپ کی توجہ اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ ریسرچ، امتحانات یا کسی نئے کورس میں داخلے کے لیے نومبر کا دوسرا ہفتہ بہت خوش قسمت ثابت ہوگا۔ اساتذہ اور بزرگوں سے رہنمائی حاصل کرنے کا یہ بہترین وقت ہے، کیونکہ آپ کی محنت کے ساتھ دعائیں بھی شامل ہوں گی۔ جو لوگ بیرون ملک یا اسکالرشپ کے خواہش مند ہیں ان کے لیے مہینے کے آخری 10 دن امید بھری خبریں لا سکتے ہیں۔ بس خود پر اعتماد رکھیں اور صبر سے کام لیں۔ نومبر کا آغاز توانائی سے بھرپور رہے گا، لیکن مہینے کے وسط میں نیند کی کمی یا تھکن کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا وقت پر آرام کریں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال رکھیں۔ خوراک میں احتیاط اور ذہنی سکون کے لیے نماز، دعا یا مراقبہ بہترین اثر ڈالے گا۔ جو جوزہ دوست پہلے سے کسی الرجی، گیس یا معدے کے مسئلے سے گزر رہے ہیں ان کے لیے مہینے کا دوسرا حصہ بہتری کی علامت ہے۔ بس خود کو مثبت رکھیں اور فکر کم کریں، کیونکہ آپ کی صحت کا راز آپ کے مزاج میں چھپا ہے۔ نومبر کے پہلے 2 ہفتے اندرون ملک سفر کے لیے موزوں ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ یا مواقع مل سکتے ہیں جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دیں۔ کاروباری یا تعلیمی سفر کامیاب رہیں گے۔ 21 نومبر کے بعد بیرون ملک سفر یا ویزا اپلائی کرنے کے لیے وقت اچھا ہے۔ یہ وقت آپ کے لیے نئی جگہوں، نئے تجربات اور ترقی کے دروازے کھولے گا۔ تو آخر میں میری اللہ پاک سے دعا ہے، اے اللہ پاک ہماری محنت میں برکت عطا فرما، ہمیں علم نافع، صحت کاملہ اور رزق حلال سے نواز، ہمارے سفر کو آسان کر دے اور جہاں بھی جائیں وہاں خیر، سکون اور کامیابی نصیب فرما۔ یا رب، نومبر کا یہ مہینہ ہمارے لیے ترقی، سکون اور نئی روشنیوں کا سبب بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، یہ تھا برج جوزہ والوں کے لیے نومبر سال 2025 کا مکمل حال۔ ایک ایسا مہینہ جو آپ کے لیے نئی روشنی، امید اور کامیابی کے راستے کھول سکتا ہے۔ یاد رکھیں، قسمت انہی کے ساتھ چلتی ہے جو صبر اور یقین سے اپنی راہ پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دل میں مثبت سوچ رکھیں تو ستارے بھی آپ کے حق میں چمکنا شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی میں جو بھی آئے اسے ہمت سے قبول کریں، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچ سکیں۔ آخر میں میری طرف سے ایک دعا، اے اللہ پاک ہر سننے والے کے دل میں سکون، رزق میں برکت اور زندگی میں آسانی عطا فرما۔ جو پریشان ہیں انہیں راحت دے، اور جو دعا مانگ رہے ہیں ان کی دعا کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔